اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم مجرورات سٹارٹ کر رہے ہیں اور آج ہم انشاءاللہ اس لیکچر کے لیے آج ہم نے سورہ فاتحہ کی 3 آیات کو سلیکٹ کیا ہے۔ قول اللہ تعالی فی سورۃ الفاتحہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 65 سٹارٹ ہو رہا ہے۔ آج کے لیکچر کے لیے ہم نے سورہ فاتحہ کی 3 ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں۔ آج کے لیکچر کے ٹاپک پر منحصر ہے۔ آج ہم اللہ کے رحم و کرم سے، اس کے فضل سے مرفوعات، منصوبات اور مجرورات شروع کر رہے ہیں۔ یہ مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کیا ہے، اس کو ہم پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ عربی عبارت میں استعمال ہونے والے اسم، چاہے وہ قرآن کی آیت ہو یا حدیث کی، اسم یا تو مرفوع ہوتا ہے یا تو منصوب ہوتا ہے، پھر یا تو وہ مجرور استعمال ہوتا ہے۔ تو اسم کے مرفوع استعمال ہونے کی کئی وجوہات ہیں، اسی طرح اسم کے منصوب اور مجرور ہونے کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ تو آج سے ہم اسم کے منصوب اور مجرور ہونے کی، مرفوع ہونے کی کچھ وجوہات ہیں، جس کو 3 لسٹ مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی عزیز، جن میں عربی عبارت میں استعمال ہونے والا اسم مرفوع کب ہوتا ہے، یا پھر منصوب کب ہوتا ہے، یا پھر مجرور کب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے ان 3 لسٹوں کے لیے۔ ایک لسٹ ہوگی مرفوع والی، ایک لسٹ ہوگی منصوب والی، اور ایک لسٹ ہوگی مجرور والی۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی ان تینوں آیتوں کو، کہ پہلی آیت ہے الحمد للہ رب العالمین۔ اس آیت میں سب سے پہلے ہم کیا کرنا ہے، اسما کو دیکھنا ہے۔ اسم کی جمع اسما ہے، اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن مجید میں استعمال ہونے والا ہر لفظ کلمہ ہوتا ہے، اور وہ کلمے کی ایک قسم ہوگا۔ کلمے کی 3 اقسام ہم نے پڑھی نا، جس میں کلمے کی 3 اقسام ہم نے پڑھی تھی۔ ایک تھا اسم، دوسرا فعل، اور تیسرا حرف۔ ٹھیک ہے، تو یہ کلمے کی 3 قسم ہے یا 3 اقسام ہے، جس میں سے ہم اسم کو پہچانیں گے انشاءاللہ۔ اسم کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں سب سے پہلے اس آیت میں اسم کو پہچاننا ہے۔ اسم کو ہم علامت سے پہچان سکتے ہیں۔ اس کی ظاہری کچھ علامتیں ہیں۔ لفظ کے شروع میں الف لام کا ہونا، لفظ کے آخر میں تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کا ہونا، لفظ کے آخر میں گول تا کا اضافہ، ٹھیک ہے، گول تا کا ہونا، پھر لفظ سے پہلے حرف جر کا ہونا۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، اس لفظ کو، یہ اسم کی پہچان کرنے کے لیے یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ اسم کی ظاہری علامتیں یا اسم کو پہچاننے کے لیے یہ کچھ نشانیاں ہیں یا اس کی علامات ہیں۔ تو حرف جر کے بعد اسم کا ہونا، تو یہاں دیکھیں کہ یہاں پہلے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، الحمد۔ الحمدللہ آپ پہچان گئے کہ یہاں پر لفظ سے پہلے الف لام نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ اسم ہے۔ اس کے بعد ہے للہ۔ میں نے ابھی آپ کو کیا بولا کہ کسی بھی لفظ سے پہلے حرف جر کا ہونا، تو لام زیر لی، یہ بھی حرف جر ہے، للہ۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا علم بھی ہے، اللہ ہے نا، یہ علم بھی ہے اور نام ہے، اس کے اسم ہونے میں ابھی کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح رب، اس میں اسم کی کوئی ظاہری علامت نظر نہیں آ رہی، نہ تو اس میں ہمیں الف لام نظر آ رہا ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی آخر میں گولتا نظر آ رہا ہے، نہ ہی اس میں تنوین نظر آ رہی ہے، نہ ہی اس لفظ سے پہلے کوئی حرف جر نظر آ رہا ہے۔ لیکن جب اس کے معنی پر ہم غور کریں گے تو معنی ہمیں بتائیں گے کہ یہ اسم ہے، معنی ہمیں بتائیں گے کہ یہ اسم ہے، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح سے ہونی چاہیے کہ کلمے کی جو 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف، ان کو ہم معنی سے کیسے پہچانتے ہیں؟ تو اسم کی وسعت بہت زیادہ ہے، فعل بڑی آسانی سے ہم پہچان سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کے سامنے کوئی کلمہ آ جائے تو اس کے ترجمے میں آپ کو اگر کام کے ساتھ کوئی زمانہ مل رہا ہو تو وہ فعل ہے۔ فعل کو پہچاننا بہت آسان ہے، حرف کو بھی پہچاننا بہت آسان ہے۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی کسی دوسرے کلمے کے ساتھ ملائے بغیر واضح نہ کر سکتا ہو۔
ان دو کے علاوہ جو بھی آپ کو ملے گا وہ اسم ہی ہوگا۔ تو رب کا معنی ہے پالنے والا، مالک، ٹھیک ہے، عالمین، ال ہے تو پھر یہ بھی اسم ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے پہلی آیت میں پہچان لیا کہ اس آیت میں 5 الفاظ ہیں جن میں سے 4 اسم ہے، ٹھیک ہے، اور ایک حرف ہے جو اللہ کے ساتھ لام جو حرف جر ہے وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ باقی کے 4 اسم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے جو ابھی ٹاپک شروع کیا ہے وہ کیا ہے؟ مرفوعات، منصوبات اور مجرورات۔ تو اس سے پہلے ہم ابھی اسما کا اعراب دیکھیں گے کہ پھر اس کے بعد ہم فیصلہ کریں۔ اب ہم مرفوعات، منصوبات اور مجرورات والا ٹاپک شروع کیے ہیں، تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ اسما کا اعراب دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمیں منصوبات شروع کرنا ہے یا مجرورات شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر مرفوعات شروع کرنا ہے۔ چلیں جی دیکھتے ہیں۔ تو پہلے ہم کیا کریں گے؟ الحمد کو دیکھیں گے۔ الحمد یہ اسم ہے۔ اب اسم کا اعراب 2 طرح سے آتا ہے۔ ایک اسم کا اعراب حرکت کے ساتھ آتا ہے اور دوسرا اسم کا اعراب آواز کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اعراب سے کیا مراد ہے؟ پھر اعراب کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی اسم کی اینڈنگ یا فنیشنگ ہوتی ہے، کسی بھی اسم کی اینڈنگ یا فنیشنگ اس کو کہیں گے۔ اور وہ اینڈنگ یا فنیشنگ کیسے ہو رہی ہے؟ یا تو وہ حرکت کے ساتھ ہوگی یا پھر وہ ساؤنڈ کے ساتھ ہوگی یا آواز کے ساتھ ہوگی۔ چلیے تو واحد اسم، اچھا اب یہ اعراب کی جو اینڈنگ یا فنیشنگ ہے وہ کیسے ہو رہی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کا ریوائز ہو جائے کہ واحد اسم اور جمع مکسر اسم، واحد اسم اور جمع مکسر اسم، یہ آپ کو اس کی جو اینڈنگ ہوگی جمع مکسر یا پھر واحد اسم کی جو اینڈنگ ہوگی، اگر وہ مرفوع حالت میں ہے تو 2 پیش کے ساتھ ہوگی یا پیش کے ساتھ ہوگی، اگر وہ اگر وہ منصوب حالت میں ہے تو 2 زبر یا زبر کے ساتھ ہوگی یعنی حرکت کے ساتھ، اگر وہ مجرور ہے، زیر ہے، زیر کے ساتھ، ٹھیک ہے، مجرور ہو تو زیر کے ساتھ ہوگی، اور جب ان کے شروع میں الف لام آ جائے تو 2 پیش کے بجائے 1 پیش یا 2 زبر کے بجائے 1 زبر یا 2 زیر کے بجائے 1 زیر ہوگا۔ اس کو اچھے سے یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور بات بتا دیتی ہوں، بھولنا نہیں ہے، جب کبھی بھی میں پوچھوں تو بڑی آسانی سے آپ کو بولنا ہے کہ واحد اور جمع مکسر اسما کا اعراب چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، پیش کے ساتھ مرفوع، 2 پیش کے ساتھ مرفوع ہوگا، اور کسی اسم کے آخر میں 2 زبر ہو تو اس کے ساتھ وہ منصوب ہوگا، اور کسی بھی اسم کے آخر میں 2 زیر حرکت کے ساتھ وہ مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ان کے شروع میں الف لام لگ جائے تو پھر 2 پیش کے بجائے 1 پیش لکھا جاتا ہے، 2 زبر کے بجائے 1 زبر لکھا جاتا ہے، 2 زیر کے بجائے 1 زیر، یہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 2 زیر کے بجائے 1 زیر استعمال ہوتا ہے۔ اس میں کچھ غیر منصرف اسما بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مجرور بھی زبر حرکت کے ساتھ ہوں گے۔ غیر منصرف اسما کیسے ہوتے ہیں؟ غیر منصرف اسما وہ اسما ہوتے ہیں جن کے آخر میں تنوین نہیں آتی، یہ مجرور بھی زبر کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غیر منصرف اسما واحد اور جمع مکسر کی ہی ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ان پوائنٹس کو آپ لکھتے جائیے، جب کبھی بھی میں کچھ بھی پوچھوں تو آپ بول سکتے۔ ہم نے کیا پہچان لیا؟ واحد اور جمع مکسر اسما کے اعراب حرکت کے ساتھ پہچانا جاتا ہے۔ اب باقی بچے مثنی اور جمع والے، مثنی اور جمع سالم اسما کے اعراب آواز کے ساتھ پہچانیں گے۔ مثنی اسما چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، مذکر اسما چاہے مؤنث ہو یا مذکر ہو، آنی اور عینی کے ساتھ اس کو پہچانیں گے، ٹھیک ہے۔ آنی اور عینی آواز کے ذریعے مثنی اسما اعراب پہچانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جمع سالم مذکر اسما کا اعراب مذکر ہے، اسی لیے رفع میں اونا
और नसब या जर में ई ना बना हो। इसी तरह जमा सालिम मोन्नस अस्मा, जमा सालिम मोन्नस अस्मा की दो आवाजें आपको मिली, रफा में आतुन वाली, मंसूब और मजरूर में आतीन वाली आवाज आई। ठीक है, तो हमने अभी तक कितनी आवाजें पढ़ी? टोटल 6 आवाजें हमने पढ़ी, जिनके जरिए मुसन्ना और जमा सालिम अस्मा का एराब पहचानते हैं। 3 हरकतें पढ़ी जो जबर जेर पेश के जरिए वाहिद और जमा मुकस्सर अस्मा का एराब पहचानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब यहाँ देख ले, अल्हम्दु, अल्हम्दु की आखिर में क्या नजर आ रहा है आपको? पेश नजर आ रहा है। इसका मतलब ये अल्हम्दु, ये आखिर में पेश है, इसका मतलब ये वाहिद इसम, ठीक है, वाहिद इसम। तो आप कहेंगे तर्जुमे में आप क्या कहेंगे इसको? तर्जुमा आप क्या करते हैं? तमाम तारीफ या तमाम शुक्र का आप तर्जुमा करते हैं। तो ये क्योंकि अभी वाहिद इसम है तो फिर तमाम कहाँ से आ गया? ये भी एक सवाल है ना। वाहिद इसम मैंने कहा तो फिर आप जब तर्जुमा करेंगे तमाम का करते हैं, तमाम तारीफें, तमाम शुक्र अल्लाह ताला के लिए। तो वो इसलिए कि जो अलिफ लाम है ना, ये अलिफ लाम की वजह से हम इसको तर्जुमे में तमाम तारीफ, तमाम शुक्र, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ठीक? तो अल्हम्दु क्या है? फिर ये वाहिद इसम है, और वाहिद इसम का इराब हम कैसा पहचानेंगे? हरकत के साथ पहचानेंगे। तो अल्हम्दु की दाल पर पेश आपको नजर आ रही है, लिहाजा ये मरफू इसम है। ठीक है, कंफर्म हो गया कि ये मरफू है और वाहिद इसम है। लिल्लाह, इसमें जलाला है, इसका एराब भी हरकत से ही जेर नजर आ रहा है। इसका एराब आपको क्या नजर आ रहा है? आखिर में जेर नजर आ रहा है। रब, रब भी हालत जर में है। आलमीना, ईना साउंड आ गया, जमा सालिम मुजक्कर का एराब। ठीक है, आवाज से हम पहचानेंगे ईना। चलिए, ईना इसके साथ जमा सालिम मुजक्कर। ऊना मरफू की आवाज, ईना मंसूब या मजरूर की आवाज है। तो अब पहली आयत में जो 4 अस्मा है उसमें अल्हम्दु कंफर्म हो गया कि ये मरफू इसमें। उसके बाद इसमें जलाला और रब, ये दोनों भी मजरूर है, तो कंफर्म है। अब ये भी आपको नजर आ रहा है कि जेर है। ठीक है, ये दोनों मजरूर है। लेकिन आलमीना, ईना की आवाज मंसूब है या मजरूर है? अब ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना। तो अब हम इसको कंफर्म करेंगे कि ये मंसूब है या मजरूर है, क्योंकि दोनों की आवाजें ईना सेम है। तो इसकी वजह ये है कि रब के लिए मुजाफ इलैह बन रहा है। अच्छे से देख लें, आलमीना, क्योंकि रब इस पर ना अलिफ है, अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, इसका मतलब ये मुजाफ बन सकता है। तो ईना ये मुजाफ इलैह बन सकता है ना। तो मुजाफ और ये मुजाफ इलैह बनता है। तो हम जानते हैं कि मुजाफ इलैह मजरूर होता है, तो कंफर्म हो गया कि अल आलमीना, अल आलमीना मजरूर है। तो इन 4 अस्मा में से 3 अस्मा मजरूर आपको नजर आ रहे हैं, एक मरफू है, ये मरफू है और ये तीनों मजरूर है। तो इसमें जलाला मजरूर इसलिए हुआ कि उससे पहले हरफे जर है, और जो इसम मजरूर करने की वजह है, हरफे जर क्या करता है? इसम को मजरूर करता है। तो ये लफ्ज जलाला या इसमें जलाला मजरूर क्यों हुआ? क्योंकि इससे पहले यहाँ पर एक हरफे जर लाम जेर ली है, इसको लाम हरफे जर कहते हैं। तो इसम के मजरूर होने की सिर्फ 2 वजूहात है ना। एक ये कि इसम या तो मुजाफ इलैह की जगह पर होना चाहिए, या फिर इसम से पहले हरफे जर का होना चाहिए। ये 2 ही रीजंस है किसी भी इसम को मजरूर बनाने। तो अभी यहाँ तक की बात सबको समझ आ गई है ना। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब अगर ये हुआ, ऐसा हुआ कि कोई इसम ऐसा है कि वहां पर ना तो वो मुजाफ इलैह बन रहा है और ना ही हरफे जर अगर वहां मौजूद नहीं है। अब इसकी ये जो 2 रीजंस है, मुजाफ इलैह या फिर हरफे जर,
ये दो रीजंस भी वहां मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई इस्म हालत जर में नजर आ रहा है तो फिर क्या करेंगे? इसका जवाब ढूंढने के लिए अब हम एक टॉपिक को पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है तवाबे। अच्छा, ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं? कोई इस्म हमें ऐसा नजर आए कि जिसमें इस्म के मजरूर होने के जो दो रीजंस हैं वो भी ना होने के बाद भी अगर कोई इस्म मजरूर आपको नजर आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे? इस तवाबे के जरिए उस इस्म के मजरूर होने की वजह को तलाश करेंगे। ठीक है, अब इसीलिए हम इस तवाबे को पढ़ रहे हैं, ये चीज नहीं भूलना है। अच्छा, तवाबे। अब ये तवाबे क्या है? तवाबे ताबे की जमा है। तवाबे ताबे की जमा है। इसका रूट वर्ड क्या है? ताबाइन। ताबाइन। तबिया यत्बाउ से। ताबाइन इसका रूट लेटर है। तबिया यत्बाउ माने होंगे फॉलो करना या किसी की पैरवी करना। तो इसका इस्मुल फाइल ये ताबे बनता है और ताबे फॉलो करने वाला। ताबे का मतलब क्या है? फॉलो करने वाला। तो ऐसा इस्म जिसका अपना कोई एराब नहीं होता बल्कि एराब में अपने से पहले किसी इस्म को फॉलो कर रहा होता है। जैसे देखें कि मिसाल के जरिए समझें, जुमले फ़इलिया यहाँ आपके सामने नजर आ रहा है, ज़हबा ज़ैदुन व हामिदुन। ज़हबा, ज़हबा क्या है आपके सामने? ये फेल है, ज़हबा फेल है, और ज़ैदुन क्या है? फाइल। फिर बीच में आपको वाव आतिफा नजर आ रहा है। हामिदुन ये भी आपको मरफू नजर आ रहा है। तो यहाँ देखें, जैद का मरफू होना समझ में आ रहा है। क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि जैद यहाँ पर फाइल है, जैद फाइल है इसलिए ये मरफू है। लेकिन ये हामिद क्यों मरफू है? फिर इसका तो कोई रीजन यहाँ हमको नजर नहीं आ रहा है ना। तो इसका जवाब आपको देखें कि हामिद जैद पर अत्फ हुआ। क्यों? क्योंकि बीच में क्या है? हरूफ आतिफा है, यानी हामिद को जैद के साथ ऐड किया हुआ है। हामिद का असल में कोई अपना एराब नहीं है, ये एराब के लिहाज से जैद के एराब को फॉलो करना है। देखिए मिसाल के तौर पर आप देखें कि यहाँ पर फेल क्या है? जाना। ठीक है, गया। कौन गया? जैद गया। जैद गया, जैद फाइल है, जाना काम है, हो गई बात है। लेकिन जैद के साथ हामिद भी गया, तो हामिद किसको फॉलो करेंगे? हामिद का एराब क्या है? अच्छा, जैद के साथ जब हामिद गया तो ये दोनों एक ही रूट पे चलेंगे ना। ये नहीं कि भाई जैद लेफ्ट चला गया, हामिद राइट पे चला गया, तो फिर दोनों साथ हम इसको ये अल्फाज नहीं बोलेंगे कि जैद और हामिद दोनों गए, ये बोल देंगे? नहीं बोलेंगे। जैद राइट पे चला गया, ये एक लेफ्ट में चला गया, तो दोनों तो साथ है ही नहीं। दोनों साथ है इसीलिए वो फॉलो करेंगे, ताबे होंगे। ठीक है, तो अब हामिद किसके ताबे है? जैद के। जैद जिधर जाएगा हामिद भी वहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जैद के साथ जा रहा है। उम्मीद है समझ आ रही है सबको। तो इसीलिए एराब भी हामिद के एराब जो है वो जैद को फॉलो कर रहा है। ठीक है, हामिद भी जैद के फाइल होने की वजह से फाइलियत में शामिल है। फाइल का मतलब काम है, तो असल काम जैद कर रहा है और हामिद क्या कर रहे हैं? उसके काम में शामिल हो गया। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई कि ये क्यों है, क्योंकि ये हुरूफ आतिफा की वजह से। नेक्स्ट एक और भी देख लें, ऐसे एक दो तीन समझाऊंगी ताकि और अच्छे से क्लियर हो। नसरतु मैंने बदल, इसके अंदर फेल भी आ गया, फाइल भी आ गया। यहाँ पर फाइल अलग है लेकिन यहाँ पर फाइल इसी के अंदर है। ठीक है, यहाँ फाइल इसमें जाहिर है और यहाँ पर फाइल मुस्ततिर है। अलग अलग मिसाल बता रही हूँ ना आपको, तो हर एक चीज भी आपके सामने कवर करनी होगी। जैदन
ये ज़ैदन मंसूब है। क्यों? क्योंकि वो मफऊल है। ज़ैदन यानी ज़ैद मंसूब क्यों है? क्योंकि वो मफऊल है। और यहाँ पर वाव आतिफा नजर आ रहा है, उसके बाद हामिदन भी मंसूब नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये हामिदन मफऊल नहीं है, हामिदन को हम मफऊल नहीं कहेंगे, बल्कि ज़ैद पर अतफ हो रहा है। असल मफऊल ज़ैद है, हामिद उस मफऊल के साथ अतफ हो रहा है वाव आतिफा के जरिए, यानी उसको फॉलो कर रहा है। ज़ैद चूंकि मंसूब था तो हामिदन भी मंसूब हो गया, इसी को ताबे कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया। इसी तरह मररतु आपके सामने, मररतु मानी मैं गुजरा। कहाँ गुजरे? किसके साथ गुजर गया? बेज़ैदिन, ज़ैद के साथ गुजरा, या फिर आप बोलेंगे ज़ैद के पास से गुजरा। तो यहाँ पर ज़ैद मजरूर है। ज़ैद मजरूर क्यों है? ये बा हरफे जर की वजह। अब हामिद मजरूर क्यों है? हामिद में तो यहाँ आपको मजरूर की तो दो ही किस्म हमने पढ़ी ना अभी, या तो उसको मुदाफिला बनना पड़ेगा या फिर उससे पहले हरफ जर वाला कोई हर्फ होना चाहिए। तो यहाँ दोनों भी नहीं है, फिर भी ये जर में क्यों है? क्यों? क्योंकि ये वाव आतिफा है और ज़ैद पर जेर है, इस वजह से हामिद भी जेर हो गया। हामिद ज़ैद को फॉलो कर रहा है, वाव आतिफा है। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई। ज़हाबा वलद, वलद यानी कि लड़का, हालत रफा में यानी मरफू क्यों है? क्योंकि वो ज़हाबा का फाइल है, यानी फेल का फाइल बन रहा है, इसलिए ये रफा हालत में है, मरफू है। लेकिन यहाँ सालिहुन भी है, यानी कि नेक लड़का है ना तर्जुमा। सालिहुन ये सिफत है। ठीक है, ये सिफत होने की वजह से ये वलदुन को फॉलो कर रही है। ये बात समझ आई? मौसूफ मरफू हुआ तो सिफत भी मरफू होगी। यानी अब मैं यहाँ पर मुरक्कबात के जरिए भी आपको समझा रही हूँ। मौसूफ और सिफत, सिफत मौसूफ को फॉलो करती है। तो मौसूफ चूंकि रफा में है इसलिए ये सिफत भी रफा में। इसी तरह नसर को मैंने मदद की, वलदा वलदन सालिहन, वलदन दो लड़ नसब में है ना, ये नसब में, वलदन नसब में है तो इसका जो सिफत होगा वो भी नसब में है। सालिहन ये रफा में वलदुन सालिहन, ये नसब है मंसूब वलदन सालिहन। इसी तरह ये मररतु बि वलदिन सालिहिन, ये हालत जर, यानी तीनों तरीके से मैंने मुरक्कब तौसीफी बना पहला, और यही रफा में भी बता दिया, नसब में भी बता दिया और जर में भी बता दिया। अब देखें यहाँ पर क्या है? ज़हाबा अखूका, अखूका यानी तेरा भाई, तेरा भाई गया, बात कंप्लीट हो गई। तेरा भाई कौन है भाई? तेरा भाई कौन है? तेरा भाई ज़ैद है। अखू अखा अखी याद है ना सबको? तो अखू मरफू है इसलिए ज़ैद भी मरफू लिखा है। नसर को मैंने मदद की तेरे भाई की। इसी तरह ये मंसूब हालत में अखू से मंसूब क्या होगा? अखा। नसर तो मैंने मदद की तेरे भाई की, ये मंसूब हालत में। तो अब ये चूंकि अखा, अखा भाई है ना, और ये ज़ैदन क्या कर रहा है? ये भाई को फॉलो करेगा ना, अखा भाई है तो ये भाई कौन है? वो भाई ज़ैदन है, तो इसलिए जब ये नसब है तो ये भी नसब है, ये रफा में है तो ये भी रफा में है, ये नसब में है तो फिर ये नसब में। इसी तरह बी अखी का ज़ैदन, मररतु बी अखी का ज़ैद, बी अखी, अखी हालत जर में है, इसीलिए ये अखी कौन है? ये ज़ैद है, इसलिए ज़ैद भी हालत जर में लिखा गया। ये मुरक्कब इजाफी है, अखो का, अखा का, अखी का, ये मुरक्कब इजाफी के साथ बाहर पे जर भी मौजूद है, तो मुरक्कब जारी मुरक्कब इजाफी। एक और देखें कि ज़हाबत तुल्लाबु कुल्लु,
तमाम तुलबा, ज़हबा तुल्लाबु, मतलब क्या हो गया, तुल्लाब जमा में है ना, तुलबा चले गए या तुलबा गए। अब ये कुल्लू क्यों लगा गया, यहाँ तो मतलब पूरा ही हो गया, तुल्लाब पूरे बच्चे चले गए या तमाम तुलबा गए, लेकिन कुल्लू लगाकर यहाँ पर ताकीद के लिए कहा जा रहा है। कुल्लू का मतलब सब के सब तुलबा चले गए, ये कुल्लू यहाँ ताकीद के लिए इस्तेमाल हुआ। तुल्लाबू क्योंकि रफा में है इसलिए कुल्लू भी रफा में है। नसरतु तुल्लाबा, तुल्लाबा की मैंने मदद की। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या, तुल्लाबा की मैंने मदद की। अब तुल्लाबा यानी कि जमा में है। अब क्लास में अगर 30 बच्चे हैं, आपने 10 बच्चों की अगर मदद की तो भी क्या हो गया, वो तुल्लाबा ही बोलेंगे। कुल्लहुम, तमाम के तमाम तुल्लाबा की मैंने मदद की, या सब के सब तुल्लाबा की मैंने मदद की। ठीक है, तुल्लाबा मंसूब है तो इसलिए कुल्ला भी हमने मंसूब भी यूज किया। और तुल्लाबा मंसूब क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पर मफऊल बन रहा है। मैंने मदद की, यहाँ फेल प्लस फाइल आ गया। और तुल्लाबा किसकी मदद हुई, तुल्लाबा ये मफऊल है। और कुल्ला, अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ये ताकीद के लिए बताया जा रहा है, कुल्लहुम तुल्लाब। ठीक है, इसी तरह मररतु बित तुल्लाबी कुल्लिहिम, ये भी आपको समझ में आ गया कि बित तुल्लाबी क्या है, ये हालत जर में है, ये हरफ जर की वजह से। और कुल्ली इसी को फॉलो कर रहा है इसीलिए इसको भी हालत जर में रख दिया। ग्रामर वाले तवाबे को 4 अक़साम में जिक्र करते हैं। पहला सिफत, दूसरा ताकीद, तीसरा बदल और चौथा है मातूफ। और ये तक़सीम कुरान मजीद के हवाले से 4 किस्म है, वरना कुछ और भी है लेकिन कुरान मजीद में बस यही 4 है। मतबू, यहाँ आपको नजर आ रहा है, सिफत तो समझ आ गया, आपको मालूम है सिफत क्या है। मतबू और ताबे क्या है, जिसको फॉलो किया जा रहा है वो मतबू है, और ताबे फॉलो करना। जैसे उम्मीद, यहाँ मिसाल देखते हैं, यानी कि इस्म को एराब में फॉलो करना। अब इस इस्म को एराब के जरिए फॉलो करना या एराब में फॉलो करना, यही ग्रामर की इस्तिलाह में इसको मतबू कहते हैं। अब सिफत का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको सिंपल है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सिफत यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ज़हाबा फेल है, इसका फाइल कौन है, वलद, लड़का फाइल है। मैंने अभी आपको ऊपर भी यही बात समझी। और वलदुन फाइल है, और वो वलद कैसा है, वो सालेह है, यानी नेक लड़का है, नेक लड़का गया। आप इस तरह से तर्जुमा करेंगे। तो अब यहाँ पर ताबे कौन है, सालिहुन ताबे है, यानी वो फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है, वो मतबू को फॉलो कर रहा है। सालिहुन वलद, ठीक है, इराब के लिहाज से ये फॉलो करता है, सिफत मौसूफ को फॉलो करता है। इसी तरह ताबे मतबू को फॉलो करता है। अब इसको जैसा आप समझेंगे वैसा, लेकिन ये चीजें भूलनी नहीं, मतबू ताबे ये वगैरह देख देख के परेशान नहीं होना। ताकीद आपको सबको पता है, मुझे भी पता है, ताकीद किसको कहते हैं, बार बार उसको बोलकर जोड़ देना। ठीक है, ताकीद लफ्जी और मानवी दोनों माने होते हैं। कुरान में ये ताकीदी वाला जो है ये बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। अब यहाँ पर भी देखिए, ज़हाबा तुल्लाबु कुल्लुहुम, तो यहाँ पर अब तुल्लाब क्या है, ताकीद देख रहे हैं ना, ताकीद तो मौक़द है, तुल्लाब यहाँ पर मौक़द है और कुल्लुहुम ताकीद है। तो ताकीद किसको फॉलो करेगी, मौक़द को फॉलो करेगी। ताबे किसको फॉलो करेगा, मतबूओं को फॉलो करेगा। ये नामों से परेशान नहीं होना। मौक़द ताकीद के साथ मिलकर ज़हाबा फेल के साथ फाइल बना रहा है। बदल यानी अखू का, उसका मतलब क्या, तेरा भाई। ठीक है, तेरा भाई, तेरा भाई जैदुन जैद, तो जैद यहाँ पर क्या है, बदल है,
اور اخو کا مبدل منہ، کیونکہ یہ اخو کا کے بجائے زید استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تابع، یہ مطبوع، اور یہ بدل اس لیے کہا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اخو کا کے بجائے کیا بدلا جا سکتا ہے؟ زید، یہ بدل ہے۔ اخو کا مبدل منہ یعنی کہ وہ بدل ہو رہا ہے، کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ زید کے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہ بدل ہے اور یہ مبدل منہ ہے۔ تو مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر ذہبہ فعل کے لیے جملے فعلیہ بنا رہا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ معطوف، مطبوع، واو حرف عطف اور یہ تابع۔ جو میں اوپر بتائی نا، یہ وہی چیز یہاں پر کالم کے ذریعے آپ کو سمجھا رہا ہے بس۔ اور ذہبہ ہم نے فعل رکھ دیا۔ اب اس کا فاعل کیا ہے؟ زیدن ہے، اور بیچ میں آپ کو ایک حرف نظر آ رہا ہے، واو حرف عطف ہے۔ تو واو حرف عطف سے پہلے جو معطوف علیہ ہے، معطوف بھی معطوف علیہ کو فالو کرتا ہے۔ زید فاعل اور یہ معطوف علیہ ہے۔ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ذہبہ فعل کے لیے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ذہبہ فعل کے لیے فاعل بن رہا ہے۔ اچھے سے یاد رکھو، اس طرح سے آپ کو بولنے آنا چاہیے۔ الحمدللہ، تو یہ ٹاپک الحمدللہ ہمارا چھوٹا سا مختصر سا ٹاپک ہے، لیکن بہت اہم تھا۔ یہ آپ کو انشاءاللہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا الحمدللہ۔ تو اب ہم دیکھیں گے اس آیت میں رب مجرور کیوں ہے، یہ رب مجرور کیوں ہے، اس کو اب ہم دیکھیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو کوئی حرف جر بھی نظر نہیں آ رہا ہے، اور نہ ہی یہ کسی کا مضاف الیہ بن رہا ہے، تو پھر اب یہ ربی یہ حالت جر میں کیوں ہے؟ اب یہاں پر اس بات، یہ سوال ہے ہمارے پاس، اس سوال کا جواب ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ توابع ہم نے کیوں پڑھا؟ اب توابع میں سے ہمیں چیک کریں۔ اب نہ تو یہ مضاف الیہ ہے رب، اور نہ ہی اس سے پہلے کوئی حرف جر نظر آ رہا ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ ہم اب اس کو اس توابع کے ذریعے اب ہم اس کو چیک کریں گے کہ یہ رب مجرور کیوں ہے۔ رب مجرور کیوں ہے وہ اب دیکھنا ہے کہ ظاہر سی بات ہے، جب یہ مضاف الیہ بھی نہیں بن رہا ہے، حرف جر بھی نہیں ہے، اس سے پہلے رب سے پہلے نہ کوئی حرف جر نظر آ رہا ہے، نہ ہی یہ کوئی مضاف الیہ بن رہا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ توابع میں سے ہی کسی ایک میں اس کو فٹ ہونا پڑے گا، یہ چاروں میں سے کسی ایک میں فٹ ہو پائے گا۔ اب توابع میں تاکید کے طور پر تو استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ تاکید کے لیے کچھ مخصوص الفاظ ہیں، ہے نا، تاکید کے ہم جانتے ہیں۔ جیسے اب دیکھیں کہ کل ہم نے پڑھا تھا، کل پڑھا تھا نا، کلہم کلہم، یہ معطوف بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس سے پہلے حرف عطف بھی نہیں ہے، رب سے پہلے حرف عطف واو وہ بھی نہیں ہے۔ یہ یا تو ہمیں صفت ملے گا یا پھر یہ بدل بنے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بن سکتا ہے، صفت بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا۔ اچھا، صفت بننے کے لیے کیا چاہیے تھے؟ صفت بننے کے لیے چاروں اعتبارات سے موصوف کے مطابق ہونا چاہیے صفت۔ یہ جو رب ہے، اس رب کو اگر ہم اس لفظ جلالہ کی اگر صفت بنائیں تو اب یہاں پر ہمیں چیک کرنا پڑے گا کہ چاروں اعتبارات سے پھر یہ بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا۔ ایک پرابلم ہے جو ہمیں سالو کرنا ہے۔ اللہ، دیکھیں اللہ کیا ہے؟ اللہ آپ کو معرفہ نظر آئے گا، معرفہ ہے۔ اچھا، رب بھی معرفہ ہے پھر، ہے نا؟ یہ کیسے معرفہ ہے؟ معرفہ کی جو 7 اقسام ہے نا، اس پر غور کریں گے پھر ہم۔ معرفہ کی جو پہلی قسم ہے علم، یہ علم نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے اس میں ضمیر، اس میں ضمیر بھی نہیں ہے۔ اور تیسری قسم ہے اس میں اشارہ، تو یہ اس میں اشارہ میں ٹھیک سے نہیں ہے۔ چوتھی قسم ہے اس میں موصول، تو یہ اس میں موصول بھی نہیں ہے۔ پانچویں قسم ہے معرف باللام، تو اس پر الف لام بھی داخل نہیں ہے۔ چھٹی قسم ہے معرف بالاضافہ، یعنی کہ مضاف الیہ معرفہ ہو، مضاف الیہ کا معرفہ ہو، تو یہ بھی معرفہ ہو گیا۔ اچھا، اب یہ چونکہ معرفہ بن گیا ہے،
तो अब क्या बनेगा फिर, कैपेसिटी वाइज मौसूफ के मुताबिक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह कैपेसिटी वाइज तो ये मौसूफ के मुताबिक हो गया। अब नंबर वाइज देखेंगे कि इसमें जलाला वाहिद है और रब भी वाहिद है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मैच हो गया, है ना। फिर हम जेंडर वाइज देखेंगे, तो इसमें जलाला लफ्जी मुज़क्कर है और रब भी लफ्जी मुज़क्कर है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब एराब देखेंगे, ठीक है, एराब देखे तो फिर अब हम कंफर्म हो गया कि अब रब को इसमें जलाला की सिफत बना सकते हैं, है ना। अब अगर मफ़हूम के एतबार से देखें तो रब ये इसमें जलाला के लिए बदल भी बन सकता है। तो तर्जुमा ये भी हम कर सकते हैं कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। अगर हम सिफत के एतबार से तर्जुमा करेंगे तो तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो रब्बुल आलमीन है। तो सिफत का तर्जुमा हम जो के साथ है। तो ये भी टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया। तो आगे देखिए दूसरी आयत है अर्रहमानिर रहीम या फिर अर्रहमान अर्रहीम। अर्रहमान भी इसमें है, अर्रहीम भी इसमें है। और यहाँ पर अलिफ लाम ये भी अलामत पाई गई। अर्रहमानी भी मजरूर नजर आ रहा है, अर्रहीम भी मजरूर नजर आ रहा है, दोनों मजरूर हैं। फिर मजरूर होने की जो दोनों वजूहात है यहाँ पर उनमें से एक भी नहीं मिल रही है। ना यहाँ पर हर्फ जर आपको दिखाई दे रहा है और ना ही ये दोनों मुज़ाफ इलैह के तौर पर नजर आ रहे हैं। तो फिर अब क्या करेंगे हम, उसको तवाबे वाले टॉपिक पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, अर्रहमान और अर्रहीम। तो ये इसमें जलाला की सिफात इसको बना लेंगे, ये हम कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें अभी जो हमने ऊपर बताई ना वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको चेक करेंगे, फिर आप ये करेंगे। फिर आगे देखें, आगे है तीसरी आयत है मालिकी यौमिद्दीन। यहाँ पर आप देख लें मालिकी, अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, इसका मतलब ये मुज़ाफ बनेगा, बशर्ते कि उसके बाद वाला इसम हालत जर में हो। तो यौमी आपको हालत जर में नजर आ रहा है, तो फिर इसका मतलब क्या है, यौमी मुज़ाफ इलैह और ये मालिकी मुज़ाफ। अब है आपके सामने अदीनी। अब देखिए अदीनी हालत जर में है, अच्छा यौमी भी हालत जर में है, अदीनी भी हालत जर में है। यौमी हालत जर में क्यों है, क्योंकि ये मालिकी का मुज़ाफ इलैह बन रहा है। और यौमी देखिए यहाँ पर अलिफ लाम नहीं, तनवीन नहीं, तो ये मुज़ाफ बन सकता है, लेकिन मुज़ाफ इलैह चाहिए जो हालत जर में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अदीनी यहाँ पर पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी अप्लाई होगी। अब एक सवाल यहाँ पर आ रहा है, ये दोनों के मजबूर होने की रीज़न तो समझ आ गई, लेकिन मालिकी क्यों हालत जर में है। यहाँ पर ना तो आपको कोई हर्फ जर नज़र आ रहा है और ना ही आपको मुज़ाफ इलैह नज़र आ रहा है, मालिक की ना किसी का मुज़ाफ इलैह बन रहा है। फिर क्या करेंगे हम, सवाबे के टॉपिक पर चले जाएंगे, वो टॉपिक यहाँ पर काम आएगा, ठीक है। तो मालिक होने की वजह यानी मालिक की शेर होने की वजह तो ये है कि हम उसे भी अल्लाह की सिफत बना रहे हैं, सिफत और मौसूफ, ठीक है। सिफत मौसूफ के मुताबिक होती है चारों एतबारात से, और ये चारों एतबारात अल्लाह के मौसूफ के मुताबिक ही है ना। ये जो मालिकी है ये सारा का सारा अल्लाह के लिए की सिफत बनाएंगे, मालिकी को अल्लाह की सिफत बना रहे हैं। सिफत मौसूफ के मुताबिक होती है चारों एतबारात से अल्लाह के मौसूफ के मुताबिक ही है, ठीक है। या फिर हम इस मालिकी को बदल भी बना सकते हैं इसमें जलाला से, ठीक है, मालिकी को बदल भी बना सकते हैं इसमें जलाला से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तवाबे का टॉपिक समझने की वजह से सूरह फातिहा की इब्तिदाई 3 आयात में रब्बी, अर्रहमान, अर्रहीम, मालिकी ये मजरूर क्यों है इसकी वजह हमने मालूम कर ली। तो आज के लेक्चर में हमने मजरूरात को मुकम्मल किया। फिर एक बार आपको दोहरा देते हैं कि आज से हमने मरफ़ूआत, मंसूबात और मजरूरात को शुरू किए हैं। मरफ़ूआत
منصوبات اور مجرورات سے کیا مراد ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اسم کے مرفوع ہونے کی کون کون سی وجوہات ہے، اس کی ہم پوری لسٹ یہاں بنائیں گے۔ اور منصوبات کیا ہے؟ منصوب ہونے، اسم کے منصوب ہونے کی کون کون سی وجہ ہے، اس کی ہم پوری لسٹ بنائیں گے۔ مجرور ہونے کی، اسم کے مجرور ہونے کی کون کون سی وجہ ہے، الحمدللہ ہم نے لسٹ بنا لی، ٹھیک ہے۔ اور مجرورات کی لسٹ صرف دو ہی نمبر ہے اس میں، ایک مضاف الیہ کا ہونا، ایک ہے ما قبل حرف جر کا ہونا، یعنی اسم کے ما قبل حرف جر کا ہونا۔ اب اس کے علاوہ اگر ہمیں کوئی اسم مجرور نظر آ جائے، یعنی ان دونوں کے علاوہ اگر کوئی اسم ہمیں مجرور نظر آ جائے، یا پھر مرفوع نظر آ جائے، یا پھر منصوب نظر آ جائے، تو ہم کیا کریں گے؟ مرفوعات، منصوبات، یہ جو ٹاپک ہے اس کو پڑھنے کے بعد بھی اگر ہمیں کوئی اسم مرفوع منصوب نظر آئے گا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ توابع والے ٹاپک کی طرف جائیں گے، اور توابع میں سے ہم اس مرفوع منصوب یا مجرور کو جس وجہ سے ہمیں لسٹ میں نہیں مل رہی تھی وہ وجہ ہم تلاش کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم یا تو صفت بنائیں گے، یا پھر ہم اس کو تاکید بنائیں گے، یا پھر ہم اس کو بدل بنائیں گے، یا پھر ہم اس کو معطوف بنائیں گے۔ چلیے جی، الحمدللہ آج کا ٹاپک مکمل ہوا، بہت اہم ٹاپک تھا، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مرفوعات کے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔